video. Alright. Ini ako man. Video. We'd like to call in founder of the Green Diamond, Moni Malog. Manog. The one and only founder of the Green Diamond. Ayan, yung founder daw ng Green Diamond, punta daw sa harapan para makasama daw nila. Manog. Pero yung pag-grupo sa Green Diamond. Kasi may kemarin sekarang. Hindi, pasti may gimana. Mr. Moni Malog, saan ka na po? Apa saat mau bisa masuk ke bangsa ni kata